अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में अपने ड्यूटी पूरी करते हुए रिसर्चेज एस्ट्रोलॉजी की रिसर्चेज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। खबरें सुनाने से पहले आपको माह सयाम मुक़द्दस महीने की, बरकतों वाले महीने की बहुत मुबारक। एंड मेरी आपसे वीडियो के आगाज़ में ही दरख्वास्त है कि अपनी दुआओं में इस पूरे महीने मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मैं जो खबरें सुनाने वाला हूं, मेरे पास बड़ी न्यूज़ है। आपको 5वें घर में एक लिस्ट ऑफ गुड न्यूज़ अवेलेबल है बाय स्टार, बाय प्लैनेटरी पोजीशन। एंड आपका जो नया चांद, रमज़ान का जो चांद होने वाला है, रमज़ान का न्यू मून, ये आपके यहाँ 5th हाउस में ही होगा। पहले 5वें घर की कुछ डेफिनेशन बयान करता हूँ ताकि ये जितने भी मैं सितारे बयान करूँगा, इधर 4 बड़े सितारे हैं, उन सब स्टार से आपको क्या एडवांटेज मिलेगा आपको पता चलेगा। 5वां घर प्लानिंग के पॉजिटिव होने का, रोमानवी अटैचमेंट्स का, मोहब्बत के इजहार का, शादी या मंगनी के कामयाब होने का और उसके वसाइल अवेलेबल होने का, उसके रिसोर्सेज अवेलेबल होने का, रिश्ता अज़दवाज भेजने का और कामयाबी हासिल करने का, या रिश्ता अज़दवाज के फैसला करने का सही टाइम ये है। माली मुआहदात करने का या माली प्लानिंग करने का यही सही टाइम है। सैरो सियाहत का एंड उसके अलावा जो प्लेजर सेक्टर्स होते हैं, जो दिल की ख्वाहिशात या दिमाग को हैप्पी रखते हैं, उसके लिए यही 5वां घर रिप्रेजेंटेटिव होता है। एंड इसकी वजह से आपके मूड्स का अच्छा रहना भी इसी 5वें घर में, और यहाँ पर बेहतरीन सितारों की एक सपोर्ट हासिल है, एक झुरमट आपका सितारों का आपको मुयसर है। आपका 5वां घर इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी के कई शोबों को मुज़य्यन कर देगा। नया चांद जब 5वें घर में होगा, जज्बाती कैफियत पॉजिटिव होगी, बरकत वाली होगी, आपके यहाँ ड्यूटीफुलनेस आएगी, आप अच्छी बॉन्डिंग इख्तियार कर सकेंगे, दोस्त अहबाब के साथ अच्छे वादे करेंगे, वादे पूरा करने की कोशिश करेंगे, उन वादों के इवज़ मुनाफा भी होगा, इज़्ज़त अफजाई भी होगी, फर्माबरदारी भी मिलेगी। चांद यहाँ 2-2.5 दिन रहता है। नया चांद होगा, पहले रोज़े को होगा, दूसरे रोज़े रहेगा, तीसरे रोज़े तक निकल जाएगा, लेकिन इसकी बरकत हमें पूरे 30 दिन अवेलेबल रहेगी, क्योंकि ये चांद का, इस रमज़ान का कोई भी लम्हा बरकतों से खाली ना होगा। अगर आप इस बात को समझेंगे तो पूरे रमज़ान को कैश करेंगे। चांद दीगर शोबों में भी जाएगा, जैसे 2.5 दिन के बाद इसने अगले हाउस में चले जाना है, उससे 2.5 दिन के बाद इसने पूरे सर्कल में, तो हर आपके ज़िंदगी के शोबे को ये मुज़य्यन करता हुआ जाएगा। बट इसके साथ एक और प्लस पॉइंट है, इस रमज़ान सीज़न में इसी 5वें घर में सूरज भी अवेलेबल है, शम्स। एंड सूरज की अवेलेबिलिटी 5वें घर के डिसीजंस को आसान कर देगी। मुआहदा करते हुए आप इरिटेट नहीं होंगे। रिश्ता या अज़दवाज का फैसला करते हुए अब आपके अंदर वसवसा, शक, कमज़ोरी, बदनीयती पैदा नहीं होगी। सूरज के इसी एरिया में होने की वजह से छोटे विजन से, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मुनाफों के पीछे, छोटी छोटी फर्माबरदारियों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। आप बेहतरीन विजन के साथ, ब्रॉड विजन के साथ आगे बढ़ेंगे। एंड 7 तारीख को दूसरे ही रोज़े मरकरी भी इसी 5वें घर में अपीयर हो जाएगा। तालिब इल्मों के लिए सबसे बड़ी न्यूज़, कैप्रिकॉर्नियन तालिब इल्मों के लिए सबसे बड़ी न्यूज़, क्रिएटिव पीपल्स के लिए सबसे बड़ी न्यूज़, जहन का, लिखने का, क्रिएशन का, कोई भी काम करने वाले हों और वो कैप्रिकॉर्नियन हो, सबसे बड़ी न्यूज़, मरकरी आपके 5वें घर में मुस्बत चेंजेस ले आएगा। आप अपनी जहानत से पहचाने जाएंगे, आपका टूल ऑफ सक्सेस आपका माइंड हो जाएगा। आप जज्बाती तौर पर ज़्यादा अच्छा फील करते हुए अपनी ड्यूटीज़ निभा पाएंगे। रोमानवी कामयाबियाँ 5वें घर से मिल जाएंगी। चांद की वजह से, रमज़ान की वजह से खैर और बरकत मिल जाएगी। यूरेनस भी 5वें घर में, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएंगी। इतनी खुशियाँ कैप्रिकॉर्नियंस एंड रमज़ान सीज़न में, अब बरकत वाली खुशियाँ जो लंबी भी चल सकती हैं अगर आप अपने मामलात अल्लाह से ठीक कर ले तो। 2 खबरें हमेशा वो ट्रबल में है। एक खबर तो आपकी रेट्रोग्रेशन है, जुपिटर आपके यहाँ 12वें घर में था, रेट्रोग्रेड होकर 11वें घर में जाएगा, तो आपको यहाँ तो मुस्बत चेंज है। 4 महीनों में थोड़ा पीछे जाएगा, तो 12वें घर में फ़िक्र बढ़ा रहा था, सिर्फ तदब्बुर में इजाफा कर रहा था, सिर्फ तफक्कुर में इजाफा कर रहा था, लेकिन अब जब 11वें घर में जाएगा, रेट्रोग्रेशन का मतलब ये होता है थोड़ी देर ठहरेगा, थोड़ा पिछले हाउस में जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ठहरेगा और फिर जहाँ पर ये रेट्रोग्रेड हुआ है यहीं पर डायरेक्ट हो जाएगा।
لیکن یہ سب پروسیس 4 مہینے میں پورا ہوگا. تو 4 مہینے میں جوپیٹر کی نیگیٹیوٹی تو آپ کے سامنے نہیں آئے گی, اور رمضان کی وجہ سے جس میں یہ 12ویں گھر میں رہے گا, اس ہاؤس میں تو بہرحال یہ پازیٹیو ہی ہو جائے گا بیکاز خیر اور برکت اور رمضان. اینڈ پھر 11ویں گھر کے ایڈوانٹیج دے گا تو خوشحالی بھی لائے گا, دوستوں کی توجہ بھی لائے گا, خوش بختی. لیکن سیٹرن جو تھا یہ آپ کے پہلے گھر میں تھا, تو ریٹروگریڈ ہوگا تو ایک گھر پیچھے جائے گا اگلے 3 مہینوں میں. ابھی فوراً تو نہیں جائے گا, لیکن جب اگلے 3 مہینوں میں جائے گا تو آپ کو 60-70 کی کچھ رکاوٹیں, کچھ وہ یادیں, کچھ وہ پینز, کچھ وہ نیگیٹیوٹیز آ سکتی ہیں. بٹ اگر رمضان میں آپ ان پینز کو, ان رکاوٹوں کو, ان ریزسٹنسز کو دور نہ کر سکے نا کیپریکونین, تو آپ یقین کر لیں پھر آپ سست لوگ ہیں. رمضان جیسا سیزن جب برکتیں, جب خیر, جب رحمتیں, جب خوشیوں کے دروازے کھلیں, اور کسی اسٹرالوجر کی پیشن گوئی نہیں, کریٹر نے خود کہا ہے, ہمارے رب, ہمارے پیدا کرنے والے نے کہا ہے کہ میں رحمتوں کے دروازے کھولوں گا. تو یہ ایک چھوٹے سے سٹار سچویشن میں, ایک چھوٹی سی ذہنی قباحت میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ معاملے سیدھے کریں, کچھ اپنی دعائیہ کلمات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں, اپنی التجائیں رکھیں تو کور ہو جائے گا. اور کورنگ کے لیے جو میرے پاس بینگ اے پروفیشنل ریمیڈی ہے وہ سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت 13 دفعہ پڑھنے سے میسر آ جائے گی. اینڈ سورہ شمس جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اگر ایک دفعہ بھی پڑھ لی تو بہت ہے. اینڈ اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر آپ کو یہ دوں کہ یہ جو مرکری ہے اس کا 7th ہاؤس میں ہونا, اور مون رمضان کے چاند کا آپ کے مرکری کا آپ کے 5ویں گھر میں ہونا 7 تاریخ کو, اور رمضان کے چاند کا آپ کے رمضان کا آپ کے 5ویں گھر میں, رمضان کے چاند کا آپ کے 5ویں گھر میں ہونا, یہ ایک ایسی کمبینیشن بنا رہا ہے جس میں آپ کے دل اور دماغ ایک پوائنٹ پر آ جائیں گے, فوکس ہو جائیں گے, تو آپ ادھر ادھر کا زگ زیگ نہیں سوچیں گے. ویڈیو کو اب تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں, رمضان کا سیزن چل رہا ہے, آپ اپنا ٹائم عبادتوں میں گزاریے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں سربسجود ہوں تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اگلی ویڈیوز بھی میں چھوٹی بناؤں گا تاکہ آپ کا میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کروں. مقصد یہ تھا کہ انفارمیشن دے دی جائے, آسٹرولوجیکلی بھی آپ رمضان شریف کو اچھے انداز سے کیش کر سکیں, اس کی ساتوں کو اپنے ٹریٹمنٹ میں بدل سکیں. آخری جملہ, کیپریکونینز آپ کو روبی پہن لینا چاہیے. دس از اے آئیڈیل ٹائم. اگر آپ کی عمر 25 سال سے 40 سال کے درمیان ہے, مرد ہو چاہے خواتین, سب کو 8 کیرٹ کا ہی پہننا ہے. اگر 40 سال سے زیادہ ہو تو پھر 10 کیرٹ یا 9 کیرٹ کی طرف جائیے, اور اگر 25 سال سے کم ہو تو 7 کیرٹ یا 6 کیرٹ کی طرف جا سکتے. روبی فائن کوالٹی کا پہننا زیادہ اچھا رہتا ہے, جو نسل در نسل چلے گا لمبے عرصے تک. اگر لو لیول روبی پہنتے ہیں رمضان کو کیش کرنے کے لیے تو وہ بھی چلے گا, لیکن ویسے روبی صرف رمضان میں فائدہ دیں گے. اچھی کوالٹی کا لیں گے تو پھر ساری زندگی اس کی جو ریڈیشنز ہیں وہ اویلیبل رہیں گی. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے